Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila
لنا بأجمل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه فسيؤتيه أجرا عظيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته جميعا شر لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع أهل طرق وسن لا حول سلطان الأولياء وفي العظم قطب العالم من سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ أحمد خاتم الشامباس بن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة كاليسا بوجربون وسيد الشيخ عبد الكريم بانتن وسيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وأوصل إلى حضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم والآخرين عنهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفرullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan wa akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah rahimakumullah. Pertama serta paling utama, kita bersihkan niat dan luruskan hati kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan konteks dan tulisannya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan amalan bulanan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Senjalaya, yaitu amalan hikmat manaqib Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Salam dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, para aulia Allah, serta teman-teman kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau, serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebelum kita mulai acara manapun ini, mari kita sama-sama berkata hikmat serta yang khusus hati ingat pada Allah SWT. Mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama kita tujukan khusus untuk guru agung Sayyidina Mursyid Mutamil Syekh Ahmad Syekh Rafatul Arifin Bangsa Al-Anom. Semoga senantiasa bersama Allah SWT, bertambah karomah dan barokahnya untuk kita sekalian yang khidmat kepada persahabatan. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tunjukkan kepada pemirsa Abah, khususnya kepada pemirsa Umi serta putra putri pemirsa Abah serta ahlul bait pemirsa. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah pemirsa Abah, mengembangkan dan memajukan pondok pesantren Senjalaya serta ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya ditujukan kepada para wakil talqin dan para mubalik baligh Pondok Pesantren Senjalaya dimanapun berada. Semoga beliau-beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru musik, khususnya dalam menegakkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau risalah Islam pada umumnya. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Selanjutnya disampaikan kepada kita semua yang hadir dalam acara manaqib ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan soleha, yang selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dapat panjang karomah dari yang paling manaqib ini, yaitu Sultan Aulia Asy-Syaikh
jalani qaddas wa syurahu. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah dan limpahkan rezeki yang halal dan barokah sebagai bekal beramal ibadah kepada Allah. Ibarat Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Selanjutnya kita tunjukkan kepada para ikhwan dan akhwat yang saat ini tidak dapat menghadiri acara manakib ini. Semoga diberikan kemudahan, keselamatan jika yang sakit dari zahir maupun batinnya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan semoga diberikan jalan keluar, kemudian hingga dapat kembali bersama-sama dalam masa ini. Untuk yang melaksanakan amalan ini pada waktu mendatang, berkati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Selanjutnya ditujukan kepada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan kuat batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilatangkan alam kuburnya serta mendapat ampunan dan rahmat Allah SWT. Dan khusus untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama Pak Haji Muhammad Ali, yang kedua Pak Haji Rukiat, untuk yang ketiga untuk almarhumah Bu Hajah Sri Khamsatin, untuk yang keempat almarhumah Ibu Hajah Sampurni, dan juga ahli pet keluarga dari Bapak Haji Mengadang dan Ibu Hajah Siti Aririn. Bibarakatil Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah terakhir kita tujukan khusus pada para pemimpin negara. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun barakun ghafur. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok malam ini. Acaranya yaitu yang pertama pembukaan. Alhamdulillah tadi telah kita laksanakan sama-sama. Yang kedua pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Suhartono. Kemudian acara yang ketiga pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmadi. Yang keempat acara tawasul yang akan dipandu oleh Ustaz Saiful. Kemudian acara yang kelima bacaan mustabah yang akan dibacakan oleh Ustaz Nurul Huda beserta. Kemudian yang keenam kita doanya nanti. Yang keenam hikmah ilmiah yang akan dibacakan oleh Gus Nur Soid. Serta yang ketujuh menutup dengan baca surat Nasyim bersama-sama. Selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Allah. Wa man kana minkum maridan aw ala
من أيام أخر Allah. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Allah. فمن تطوع خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadri sihhatullah mubarak bin Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih, bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajun Barat, Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya sekedar murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan di karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul meretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Syahadat taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafilah wahai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan diam, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntut, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan.
Yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak sendiri, namun itu kodrat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, jangan kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami utamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Ghafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari perbuatan diri kita sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah, rekah, roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir, batin, mau dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna dan bajur. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh daya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian bertanda Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi kepada orang yang membenci kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi
وأهل بيت الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا هواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووالية ومسلم ومسلمة بمشارق الأرض إلى مغاربها وبيمينها إلى شمالها شيء لليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضر سلطان الأولياء وزي الأعظم قطب العالمين سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسيدي شيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدي شيخ المعروف الكرخي وسيدي شيخ السير السقطي وسيدي شيخ حبيب العجمي وسيدي شيخ حسن البشري وسيدي شيخ جعفر صادق وسيدي شيخ يوسف الهمداني وسيدي شيخ أبي يزيد البسطامي وسيدي شيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة الإمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم سيدي شيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ أحمد صاحب الواسطة العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلتنا عندك بدعاء الخير شيء لليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لغيرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به
الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به القرار وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Qadir Jailan Qaddasallahu sirran orang memetik dari kitab Tafsirul Qadir di Manaqib Syekh Qadir dan dari kitab Qadir Lail fil Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Qadir Jailan Qaddasallahu sirran orang, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syekh Belajar, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Qadir Jailani sebagai berikut. Yakni beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan
tahun 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Beliau dikemudikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah atau kemuliaan beliau. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jilani yaitu Abi Soleh Musa Jengki. Pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Jengki, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah SAW, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sultan aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah SAW. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah SAW akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. Pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga suatu hal yang luar biasa. Diwariskan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah murid yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Badung sudah masyhur, terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Allahumma sholli ala rahmata wa ridwana min nabi asrafi kulli nabi wa makan. La hadrat sultan al-awliya Abdul Isya Qutb Rabbani wal Ghazi Samadan As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa bi asma'i nabiyyika Mustafa wa bi asma'i Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yu'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amilna bis-sunnati wal jamaah wa sharrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأسلك بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين بشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واغشرنا في زمرته وأدبر الهر المحجلين أشياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi tahsa syahrul ramadhana fi fadilati siyam wa ja'ala siyamahu min ihda arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi amma ba'du. Janabul muharamin para alim dan ulama wa khusus panjenengan kiai ahli, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT RW setempat, ugi sedaya para asatid lan asatidah, utaminipun sedaya petugas manakib wonten ing injing menika. Juga tidak ketinggalan kepada Abah Haji Irfan beserta Umi Arin sekeluarga, juga tidak ketinggalan pula segenap karyawan karyawati RUTI 88, Ikhwan wal akhwat, keluarga besar Thariqah Qadiriyah Muhammadiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa dikasih rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan kegiatan rutinan, yaitu hadir pada acara manaqib, yaitu manaqibnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasih kekuatan, dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan thariqah qadiriyah manak sahabatnya pada pesantren Suryalaya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kula mboten kata-kata matur, namun yang pertama perlu kula sampaikan datang panjenengan sedaya ikhwan wal akhwat keluarga besar Thariqah Qadiriyah Muhammadiyah, menawi kita pas menjabat itu melaksanakan tawasul berarti kan itu ila hadratin Nabi Mustafa, akhirnya itu Fatihahnya itu dibaca lirik, artinya dibaca tidak begitu keras bacaannya ya. Biasanya ini kok dibaca alon-alon, kecuali Fatihah dalam bacaan amalan dibaca keras, seperti setelah baca surat An-Nas terus kode Fatihah itu keras, itu biasa. Jadi mengenai tawasul baca Fatihah itu bacanya tidak keras ya, jadi alon-alon. Itu yang saya ketahui. Yang kedua, mungkin panjenengan semua masih ingat ya tentang pesan apa yang disampaikan oleh para wakil talqin. Semuanya wakil talqin itu sama penyampaiannya, artinya pesannya itu sama, yaitu tentang khususnya tentang zikir khofi ya. Tentang zikir khofi, beliau para wakil talqin itu berpesan pada kita ketika waktu bertalqin itu, apa yang disampaikan oleh beliau bahwa zikir khofi itu artinya samar. Samar itu artinya orang lain tidak
hanya dirinya sendiri sama Allah yang tahu. Bahkan kata beliau, para wakil talqin itu berpesan jangan disampaikan, dibunyikan kepada orang lain. Bahkan istrinya pun, keluarganya pun, kalau belum talqin, ya tidak usah dikasih tahu. Bahkan beliau menerangkan, beliau melafadzkan zikir khafi itu ketika menalkin saja. Jadi perlu kita ingat bahwa zikir khafi itu tidak usah dilafadzkan, tapi cukup dibaca di dalam hati. Ya apa? Aku tidak wani nerang aku loh. Jenenge wis gak oleh. Mungkin panjenengan ngetalake sampune merebut boyo. Iku kaping kali. Yang ketiga, inggih menika monggo sami enget-enget wejangan utawi fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Yai Ali pada manaqib kemarin. Saya ingat jenengan. Beliau menerangkan apa? Lupa bin Sufi. Beliau pada manaqib kemarin ngasih bekal pada kita semuanya, ngasih wejangan pada kita semua, memberi bekal tentang berpuasa. Nah, saya ingin konyang kanggo nih. Cara wong berep itu arite kanggo sampe sing disediani tok iki arite carane ngene. Nah, sampeyan konyang kanggo nih. Apa yang disampaikan oleh beliau? Agar puasa kita betul-betul puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan oleh beliau bahwa puasa itu terbagi menjadi tiga, yaitu namanya shaumul umum. Ana sing ngarani shaumul am. Sing pertama diarani poso umum, ana sing ngarani poso syariat. Itu puasa yang menahan lapar dan dahaga. Jadi rukun-rukun poso itu dilakoni. Artinya bengi niat. Jadi niat itu mulai malam hari, nggak boleh di siang hari. Jadi mulai mantun maghrib, mantun tarawih sampai fajar itu waktunya niat itu bowo. Ketika lupa gak niat, awane gak oleh mangan, gak oleh ngombe, itu jenenge imsak kaya poso tapi wajibnya sahur. Gara-gara lali gak niat. Ini mesti niat malam hari. Dan terus sahur yo sampai ke babas mari subuh. Sarapan niku namine. Jadi sahur niku ya pokoknya pertengahan malam lewat lah. Jadi melewati pertengahan malam itu dibilang sahur. Lek sadurunge itu kudu sahur, jadi buka kedua, buka ketiga. Artinya lek wis melewati pertengahan malam jam 1, 2, 3 sahur itu artinya oleh kesunatan. Sahur itu hukumnya sunat. Semakin akhir semakin fadilah, semakin utama. Ya. Jadi sahur tidak sampai kepada mamane terjadi kepada angin ya nopo. Saking payah itu turut dibukai di speaker pengumuman sing durung sahur ngomong sahur jam 2:30 ndang lilir wis kok payah. Mari ngono. Ngelilir-ngelilire gak delok jam, dikira jam 3 sahur bareng metu teko omah padha. Iku ya napa? Yo imsak maneh, gak oleh mangan, gak oleh ngombe awane, tapi wajibnya urut. Jadi posone dasar. Jadi sahure kepada begitu juga bukone yang ngenteni terbenamnya matahari ya ngenteni maghrib ya ojo sampai kepadangan nek durung maghrib ya mboten sah batal posone. Batal posone berarti kalau udah poso berarti wajibnya. Lah pemane keliru. Delok jam waktu maghrib keliru waktu asar, liwat kirisan suasanane mendung penteng di rumah, baru langsung buka. Baru mari buka, kok kurung utarakin kali ada maghrib, waduh,
kowe wis kadung mlebu ning jero weteng. Ya ndak apa-apa, iku jenenge wajib nyaur, jenenge posone ndak tepat salah kebukone. Itu berarti posone ndak sah, wajibnya. Tapi kalau keliru dan disengaja nggih mboten dosa, nggih lho. Kalau disengaja, untuk menunggu panganan enak, ndak pernah menunggu panganan kayak ngene. Wis tak bakal wis. Ya, dosa lah. Wajib nyaur tapi itu. Jadi puasa terus beliau kemarin pada acara manakib kemarin itu menyampaikan bahwa puasa itu ada namanya puasa umum ya. Jadi mulai fajar sampai maghrib itu nahan lapar, nahan haus, nahan kumpul sama istri sama suami, pokoknya hal-hal yang membatalkan puasa dijauhi wis. Itu puasanya sah. Artinya lewat puasa niku syarat rukunnya dipenuhi, puasa sah alias boten gadah lajane kan nomor kali saumul khusus. Diarani posone khusus. Lah napa saumul khusus niki? Ya sama. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tak boleh makan, tak boleh minum, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan cuma itu saja, puasanya sah dan ditambah lagi lisannya ikut berpuasa, artinya tidak rasani, tidak bohong. Menurut juara ngerasani berkurang, begitu juga telinganya ikut berpuasa juga, tidak dibuat mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu juga matanya berpuasa, tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tangannya, kakinya, semuanya berpuasa, tidak dibuat dosa, tidak dibuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus apa hubungannya masih poso borok? Ya posone ya sah, tapi ganjaran di poso sing ya masih poso adu-adu lha opo? Iki posone ya sah, tapi ganjarane sing krono ada 5 hal ketika Nabi iku sing batalno ganjarane poso. Di antarane al-kadzibu wal burung. Nomor loro wal hibatu wal ngrasani. Sing nomor 3 wal yaminul ghamusu, yaitu sumpah-sumpah palsu. Terus mana dulu bisa wati melihat dengan pakai sah itu merimen delok itu jenenge membatalkan pahala puasa. Mulane cocok dari kanjeng Nabi, pesan kanjeng Nabi ya napa niku. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atasu. Pirang-pirang wong sing poso, oleh poso iku gak oleh ganjaran mah oleh luwe karo ngel. Nah, wis bareng niku wae pun. Posone sah, tapi ganjarane poso dilanggar. Sing rusak ganjarane poso dilanggar. Sing batal poso dilakoni gak mangan gak ngombe, tapi sing batal ganjarane poso itu diterjang. Kulane niku wae pun. Ya ingat pesan beliau. Bekal yang sangat berguna bagi kita semua. Itu jenenge saumul khusus, itu posone wong sing soleh-soleh niku pun. Kita berusaha kita ya. Terus yang nomor 3 saumu khususil khusus. Ya, cara haji ini plus. Saumu khususil khusus. Itu puasa apa? Ya sama. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, gak mangan, gak ngombe. Yus, ketulis segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ditambah lagi semua anggota badan ikut berpuasa. Anggota badan meripati, telinganya, kakinya, tangannya, semuanya berpuasa. Tidak berbuat dosa, tidak dibuat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ditambah lagi hatinya ikut berpuasa. Ini sentralnya begini. Hatinya ikut berpuasa selalu menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik pun tidak pernah lupa. Dan terus sopo sih kuat puasa seperti ini. Ya kita ya belajar, ya kuat berang menit, kuat berang detik, jadi belajar. Kan sudah dikasih tahu memang sahabat, dikasih bekal itu zikir khofi. Kalau puasa sing apa itu? Saumu khusus ini puasanya para nabi, puasanya para sidikin, itu puasanya muqarrabin, tiang-tiang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah senantiasa bisa meraih, bisa mendapatkan maziyah atau keistimewaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang lain dengan bulan yang lainnya. Jadi nggak sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, itu nggak sama. Penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh ampunan. Kata Allah, hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun pada bulan Ramadan ini? Maka saya ampun. Hal min talibin min hajatin. Apakah orang yang mencari hajat, mencari kebutuhan di bulan Ramadan ini? Maka saya penuhi kebutuhannya. Hal min taibin fi Ramadan fa'atubu ilaih. Apakah ada orang yang bertobat di bulan suci Ramadan ini? Saya terima tobatnya, kata Allah. Jadi bulan penuh maghfirah, penuh pengampunan, penuh keistimewaan. Ya kita, amalan kita apa? Amalan kita melakukan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah pada besar dan sujalaya. Ini tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ilahi anta maksud tujuan kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dikasih marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan emas bagi kita sing menangi bulan suci Ramadan. Jangan dilewatkan begitu saja. Ya kita berusaha. Ini bulan yang penuh istijabah dari Allah Subhanahu. Sampai Nabi Musa, ya. Nabi Musa alaihissalam itu gelarnya apa Nabi Musa itu? Nabi Musa itu gelarnya kalimullah, yaitu seorang nabi yang dingendikani langsung kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa. Begitu bangga Nabi Musa alaihissalam dengan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dingendikani langsung oleh Allah, sehingga beliau pernah matur munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah. Bagaimana munajat beliau kepada Allah? Ilahi hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asmatani kalam maka. Ya Allah, apakah panjenengan pernah memuliakan seseorang sebagaimana panjenengan memuliakan saya mampu mendengarkan kalam-kalam panjenengan ya Allah. Napa wonten kawula panjenengan ingkang jenengan muliaken sing kaya panjenengan muliaken kula ngeten iki, kula saged mirengaken dawuh-dawuh panjenengan secara langsung. Jawab Gusti Allah bagaimana? Ya Musa, innali ibadan uhrijuhum fi akhir zaman. Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai beberapa hamba yang saya keluarkan besok di akhir zaman. Itu ada hamba-hamba Allah yang dikeluarkan pada akhir zaman, lahir ke alam dunia, seperti kita ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukrimuhum bisahri Ramadan. Saya muliakan mereka itu bisa dengan bulan suci Ramadan. Faida somat wa bayadut safahuhum wasfarot alwanuhum. Ketika umatnya Nabi Muhammad itu sedang berpuasa,
bibirnya putih karena sejak pagi sampai sore tidak pernah kemasukan maka putih apa-apa gak enak di sana. Oh nggak pernah masuk. Tapi ingat bahwa bau mulut orang yang berpuasa yang tidak enak itu kata Allah atyabu minal misik, lebih disukai oleh Allah daripada harumnya minyak misik. Itu adalah diantara keistimewaan orang yang berpuasa. Ya iya. Jadi ketika umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa, bibirnya putih karena menahan lapar, menahan dahaga. Wasfarat alwanuhum, warnanya kuning yaitu pucat, krono luwe, lemes, melaku kudu kesandung. Ya apa jarene Gusti Allah? Wana akunu aqrabu ilaihim minka. Ya Musa, ketika itu aku lebih dekat pada mereka daripada dekatku kepada kamu Musa. Kulama kalam tuka wa baini wa bainaka alfuna sabauna alfi hijabin. Hei Musa, ketika kon tak omongi Musa, aku ngomongi kon iku antarane aku karo kon iku ana 70.000 hijab, 70.000 aling-aling. Berarti tebal 70.000. Memana aling-aling siji tembok, berarti tembok ping 70.000 tembok. Itu aling-aling antarane Allah karo Musa ketika Allah dawuh Nabi Musa alaihis salam. Nah ketika umat Nabi Muhammad berpuasa, bibirnya putih, warnanya pucat, lemes, saya lebih dekat itu lebih dekat kepada mereka daripada aku dengan kamu Musa. Kapan waktu dekatnya? Ketika umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa, lemes, bibirnya putih, ketika berbuka itu Allah dekat sama kita. Itu Allah arfaul hujuba, Allah menghilangkan semua hijab-hijab itu. Jadi lebih dekat daripada Allah dengan Nabi Musa alaihis salam. Itu Allah lebih dekat kepada umatnya Nabi Muhammad alaihis salatu wassalam. Maka itu kita sangat bersyukur kepada Allah yang mana kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, umatnya Nabi Muhammad alaihis salatu wassalam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa mudah-mudahan kita mencermati dan beliau tentang puasa. Tiga hal itu yang enak itu ya perempuan poso dan masuk akal, soalnya nek wong wedok iku mik ya, tapi nek wong lanang ndak ono itu harus bisa terus. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan kami mewakili dari seluruh petugas Madakin kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.